ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜଣେ କାଳିଆ ହାତୀ ଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେମିତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଏକା ଡେଉଁଥିଲେ ସେ ହାତୀ। ହେଲେ ଦେଇଲା ସମୟରେ ନୁପୁରର ଶବ୍ଦଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିବା କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କିସ କରିବେ ସେ ହାତୀକି ପରା କେହି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଯଶୋଦା ଦିନେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଗୋପିକା ମାନେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଯଶୋଦା ଦିନେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଗୋପିକା ମାନେ ରାଇ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସଙ୍ଗୁଳା एते रसी आनिले गोपपुर हटिलानी आगे निहता कहला मां सेतले कांदिले काई बांधी पाउनी सेतले कांदिले मार कंदन देखि पुत्रर हृदय तरगला कहला मां कोन कांदिबार लागलेनी मु जदी इमिति मां को परीक्षा करबी मां कांदी कांदी मार शरीर खराब हो नाही मते आउ के काली कोन करिवो मु दलिला करबा बस केमिति मां तो तापरे मां मते जानि देबो मु ब्रह्मांड ठाकुर बोली असुविधा आज जदी अधिक हबो मां जदी जानि देला मु ब्रह्मांड ठाकुर ए काली हाथी बोली ताला आउ मु दलिला करबा बस दलिला करबी तेणु करिया क्या भगवान निजे कोन करिले ना निज इच्छा निज इच्छा रे खोली होई जामला वृक्ष उद्धार आउ के बांधी मां बांधी तो रखी बांधी आउ के बांधी लागे अरे बांधी दिले ब्रज गोपाल ब्रज गोपाल द्वादश गोपाल मिश्र हाथी बांधी थे कपालटा कहीं बाड़ी फटेले पहुंचला ना ठेंगारे नाई आज्ञा से कथा नु द्वादश गोपाल मिश्र जे हाथी विभिन्न प्रकार कर किंतु कंसर आज्ञा मानी दिन अपुर आसला हाथी कंस पठेला अपुर आज्ञा से हाथी धरी पड़ेला गले तो गले जा समय कौन हो ना जमुना नदी पड़ा कौटी आज्ञा गोपपुर मध्यपुर मध्य जमुना नदी जमुना नदी जल को जब अपुर देखिदे पूर्व दिन अपुर चिंता करते स्नान एति भाभी आज्ञा स्नान करने अपुर गले कौटी ना जमुना जल स्नान कर रथ रही किए हाथी जाऊँ आज्ञा पुणी पथक बोली देखुं कौन पलि ये कथा आज्ञा जानीदे पिला कालिया कहले अपुर एबे सेटा मते आउरी चिनि पारलानी आको मोर माया टिके देखैबा पड़ो ये अपुर एबे पर्यंत मते जानि पारुनी मु किए तेनु अपुर
ଯମୁନାରେ ଯେତେବେଳେ ଅପୁର ଯାଇ ସ୍ନାନ ସାରିଲେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଡେଇଦେଲେ କୋଉଠି ଜଳ ଭିତରେ ପୂର୍ବ ଦିନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଲାଠିଟାକୁ ଟିକେ ଓଡ଼ି ଦେବି ଜଳ ଭିତରେ